bring your word. Tú eres quien prosperas esta palabra, Señor, You are the one who prospers this word, y que llega a los corazones, and that will make it to the hearts, haga conciencia, redarguya, and that will rebuke, y que pueda edificar, Señor, and it can also edify, Lord, y hacerlos crecer and make them grow hasta que puedan llegar a la altura del varón perfecto, until they make it to the perfect stature of the perfect man, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. who is Jesus Christ. Gracias, Padre. Tuya es la gloria y la honra, Señor, Thank you, Father. Yours is the glory and the honor por los siglos de los siglos. for all ages. Amén. Amen. Pues hemos estado estudiando acerca de lo que es la sabiduría cada miércoles, So we've been studying every Wednesday about wisdom, la importancia de lo que es tener sabiduría para estos tiempos. of the importance to have wisdom for these times. Titula este mensaje Pensamientos Sabios. It's now we're going to talk about wise thoughts. Wise thoughts. So, Proverbios 4, So Proverbs 4, 5, 6 y 7. 5, 6, and 7. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Eso es Proverbios 4, 5, 6 y 7. So Proverbs 4, 5, 6, and 7, it says, get wisdom, get understanding. Do not forget, do not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is a principal thing, therefore get wisdom. Como les dije, hemos venido hablando de la sabiduría cada miércoles. As I told you, we've been talking about wisdom every Wednesday. Hemos dicho que la sabiduría es un don de Dios. We said that wisdom is a gift from God. No se alcanza a través de grados It universitarios, is not achieved through university degrees. no se estudia, You don't study for it. no se compra, It is not purchased. no es del que tiene más dinero. It is not to the one that has the most money. La sabiduría viene de Dios Wisdom comes from God. y el que se dispone a poner su palabra y sus mandamientos por obra, And the one that decide to put his commandments and into work, ese es sabio. that person is wise. La sabiduría de una persona está íntimamente ligada con la forma de pensar del individuo. The wisdom is intimately attached with the way of thinking of that individual. El Proverbios 23:7 dice, In Proverbs 23:7 it says, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. for as he thinks in his heart, so he is. Por tanto, vemos la importancia So therefore we see the importance de tener un pensamiento que se alinee a la palabra de Dios. of having a thought that aligns to the word of God. Lo que piensas, haces. What you think, that's what you will do. Como piensas, así eres. The way that you think, that's how you are. Por tanto, las decisiones que hagas en tu vida Therefore, the decisions that you make in your life, son producto de tus pensamientos. they're the byproduct of your thoughts. Pablo sabía la importancia que esto tenía. Pablo, Well, Paul, he knew the importance that this had, sí, y la importancia que había en el pensar cosas positivas. and the importance of thinking about Y positive sanas. things and healthy things. Y por eso Pablo escribió lo siguiente. And therefore, Paul wrote the following. Un consejo que se nos da a todos. It is an advice that's given to all of us. Y cuando tu pensamiento empieza a volar And when your thoughts begin to y fly, te das cuenta que estás pensando cosas que no tienes que pensar, and you notice that you are thinking things that you're not supposed to be thinking of, este verso This te va a verse ayudar. will help you. Está escrito en Filipenses 4:8. It is written in Philippians 4:8. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent of praiseworthy, think about such things. Así que si tus pensamientos no están pensando nada noble, nada puro,
So if your thoughts are not thinking about something that is admirable or pure, si tu pensamiento está en contra de alguien o de algo, if your thoughts are against something or someone, ya sabes que eso no viene de Dios. you know that that doesn't come from God. Inmediatamente lo coges cautivo And immediately you take it captive a la obediencia de Cristo unto the obedience of Christ. y tú vas a cambiar inmediatamente And you're going to change immediately ese pensamiento antagónico that antagonic thought, thank you, por uno que sea positivo, for one that is positive, por uno que for edifique, one that will edify, por uno que le dé gloria a Dios, for one that will give glory to God, por uno que traiga algo bueno a la vida de la otra persona. for one that will bring something good unto the lives of the other people. La fuente de tu sabiduría como individuo The source of the wisdom as an individual radica en tu espíritu. eradicates in your spirit. Viene del espíritu nuevo que nació en ti It comes from the new spirit or this that was born within el you, día de tu conversión the day that you converted, y el que tú has hecho crecer en mayor o menor grado and that you have made grow in either in greater degree or lower degree, según la comunión que tengas con Dios y la lectura de su palabra. according to the communion that you have with God and how much you read the word. Proverbios 2:6 nos dice, Proverbs 2:6 it says, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. for the Lord gives wisdom, and from his mouth come knowledge and understanding. So podemos ver que la sabiduría la da Dios, So we can see that wisdom, God gives it, y si hablamos lo que Dios dice en su palabra, and if we speak what God tells us in his word, vamos a llenar nuestra boca de sabiduría, we're going to fill our mouths with wisdom, de conocimiento of y de knowledge inteligencia. and intelligence. Todo lo que está almacenado en tu espíritu va a pasar a tu mente. Everything that's stored in your spirit is going to go up to your Y mind. tu mente es una parte muy importante de tu alma, And your mind is something very important of your soul. así como son tus emociones, Just tu as your voluntad, emotions and your will, tus afectos, your affections, tus your imaginaciones, imaginations, tu memoria, your memory, tu intelecto your intellect, y tu and conciencia. your consciousness. Esas son las 8 partes que constituyen el alma de una persona. Those are the 8 parts that constitute the soul of Siempre a se hace person. hincapié en 3 de ellas. We always do it in Ok, énfasis. oh, you always make the Énfasis. emphasis, Pero son 8. but Son estas que there's te 8. mencioné. Ya. So, cuando andas en el espíritu, When you are in the spirit, tú ejerces sabiduría. you exercise wisdom. Por eso es importante el llenarse de esa sabiduría de Dios. That is why it is important to get filled with that wisdom Para que en from el God. momento determinado, So at the determined time, cuando llegue tu prueba, when your trial cuando comes, tengas que decidir algo, when you have to receive something, determinar algo, to determine something, nuestra mente tenga información para sacar, for our mind to have information to para, take out from, para saber qué hacer cuando no sabemos qué to hacer. know what to do when we don't know what to do. Así que cuando andas en el espíritu vas a ejercer sabiduría, mientras que si andas en la carne, So when you're in the spirit, you're going to exercise wisdom. Therefore, if you are in the vas a flesh, hacer y decir you're going to say and you're going to do sandeces y necedades. foolishness, and you're going to do foolishness things. Porque o eres sabio o no eres sabio. Because either you're wise or you're not wise. El sabio piensa sabiduría y hace lo correcto. The wise thinks about wisdom and he does the correct thing. El necio The piensa fool. y hace sandeces. He thinks and he does Lo foolish dice la things. palabra, yo no lo That's digo. what the word says. Tenemos que en Gálatas 5:16 And we have in Galatians 5:16, dice la palabra. it says, the word says, Otro consejito de Pablo, another advice from Paul, que él discipulaba constantemente las iglesias que él plantaba, he would disciple the churches that he would plant. y él dijo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. It says, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque estaba con un antojo en ese día. Why did Paul say this? Because he was with some kind of desire No. that day? No. Lo dijo, He said y it, la respuesta está en el verso 17. Porque, and the answer is on so verse Gálatas 17. 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu It says, for the flesh desires what is contrary to the Spirit,
y el del espíritu es contra la carne. and the spirit what is contrary to the flesh. Y estos se oponen entre sí And they are in conflict with each other, para que no hagáis lo que quisierais. so you are not to do whatever you want. El Espíritu de Dios que está dentro de ti siempre está dispuesto para hacer lo bueno y lo correcto, The Spirit of God that is inside of you is always willing to do the right thing, pero la carne siempre se opone. but the flesh always opposes. ¿Qué sucede? Entonces está el alma. So then what happens? There you have the soul. Ok, el alma va a hacer lo que la carne quiere The soul is going to do what the flesh wants o lo que el espíritu quiere. or what the spirit wants. So tú tienes que entrenar tu alma y llenarla de las cosas del espíritu So you have to train your soul and fill it with the things of the para que spirit, no andes en la carne. so you don't walk in the flesh. Para que esa alma tuya entrenada So that trained soul of yours, a la hora de tomar una decisión, when it comes to take a decision, toma la decisión correcta. you will take the right decision, make the right decision. Proverbios 14:38 Proverbs nos dice 14:38. que en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Proverbios 14:38, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. 14:38. ¿Lo dice? ¿Lo tengo mal? No está. Puse mal la cita. So the heart I'm of sorry. the prudent will rest in wisdom, but it is not known in the middle of fools. So vemos que en el corazón reposa la sabiduría. So we see that wisdom will rest in wisdom. En el corazón está la prudencia, In the heart you find the prudence, como también puede estar la necedad. as well as you can find the foolishness. Del corazón salen los malos y los buenos pensamientos. From the heart, the good and the bad thoughts will come out of. Por eso, como dice el Proverbio 4:23, That's why, as Proverbs 4:23 says, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. El corazón es importante, es vital en la vida de una persona. So the heart is important. It is vital in the life of a Es el person. centro de todo pensamiento. It is a center of every thought. Jesús nos dijo en Mateo 15 del 18 al 19. Jesus told us in Matthew 15, 18 through 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. El verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, In verse 19 it says, for out of the heart proceed evil thoughts, los homicidios, murderers, los adulterios, adulteries, las fornicaciones, fornications, los hurtos, thefts, los falsos testimonios, false witnesses, las blasfemias. and the blasphemies. Esto se me parece mucho a lo que dice también en Gálatas 5, So it's kind of, it 19, que relates después lo to vamos a ver. Galatians 5, 6, So, cuando 19. una persona acaricia un pensamiento por mucho tiempo, So when a person entertains a thought for such a long time, termina haciendo lo que ha estado pensando. they end up doing what they've been thinking about. Un hombre o una mujer no comete adulterio de un día para otro. A man or a woman will not commit adultery overnight. Es un proceso. It is a process. Es un proceso del pensamiento. It is a process of your thoughts. Y así todas las cosas que suceden en la vida. And so is everything that happens in life. Esto quiere decir que una mente llena de sabiduría de Dios So this means that a mind that is filled with the wisdom of God, hace que la persona sea prudente. it makes that person be prudent. Una persona prudente piensa dos veces A prudent person will think twice antes de tener una explosión de enojo. before having an anger explosion. Una persona prudente primero se muerde la lengua antes de ofender a alguien, A prudent person will first bite their own tongue before offending anyone a sabiendas, purposely, o decir una palabrota, or to say a bad word, o lo que sea. or whatever it is. Una persona con un corazón prudente no da rienda suelta a su ira y a su enojo. A person with a prudent La controla. that is prudent will not give unleash their anger. They will control Sin it. embargo, vemos, como dice la palabra, que esta actitud prudente no es conocida de los necios. Therefore, the word says that this prudent attitude is not known in the foolish. Nosotros tenemos una lista So we have a list de las obras de la carne que están en Gálatas of
of the works of the flesh that are in Galatians. Gálatas 19. Galatians 5:19. Yo me tomo mi tiempo pasando las páginas, como se verán. Ok. Aquí habla y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, estoy hablando en Gálatas 5:19, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que las practican, no heredarán el reino de Dios. It says, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Son 17 cosas. Those are 17 things. Realmente todo comienza con un pensamiento. And truly they all begin with a thought. So, cuando nuestros pensamientos no se alinean a la palabra de Dios, So when our thoughts are not aligned to the word of God, podemos caer fácilmente en estas obras de la carne. we can fall easily into these things of the flesh. También en Romanos 8, del 5 al 8, nos dice la palabra Also Romans 8:5-8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, for those Pero- who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. But those who live according to the Spirit, they are of the Spirit. El verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, For to be carnally minded is death, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. but to be spiritually minded is life and peace. El verso 7, Verse 7. por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Because the carnal mind is an enmity against porque God, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. for it is not subject to the law of God, no, nor indeed can be. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verse 8, so then those who are in the flesh cannot please God. So, aquí hay dos puntitos que yo voy a tocar en esta noche So solamente. there's two things I want to touch today. Esta fue la introducción. This was just the intro. Es porque It's because yo he visto un mal en el pueblo cristiano. I've seen a wrong in the Christian people. Y esto está en el mundo entero, pero qué pena que también está dentro de nosotros. And you can see it out in the world, but it is also a shame that it's within us as well. Y es el problema con la ira, And the problem is with the wrath y el enojo. and the anger. Eso no obra la justicia de Dios. That does not work the righteousness of God. Y lo dice la palabra en Santiago 1:20. And the word says that in James 1:20, Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. because human anger does not produce the righteousness that God desires. De Dios viene el amor, From God, love el, comes, el gozo y la paz. the joy and the peace. So, cuando tú estás enojado, lo primero que tú haces es actuar en oposición al amor de Dios. So when you are in anger, the first thing that you do is to oppose or Y es into the opposition of the love of God. porque sabemos, como está escrito también en Primera de Pedro 4:8, Because just as it is written in 1 Peter 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. and above all things have fervent love for one another, for love will cover multitude of sins. Si tú no estás actuando en amor If you're not acting in love con tu pareja, with your partner, con tus hijos, with your children, con tus coworkers, with your con tus coworkers, compañeros de trabajo,
with your eh, coworkers, ya perdiste la pelea. you already lost the fight Porque entonces tú pierdes el gozo y pierdes la paz. because you lose the joy and you also lose the peace. ¿Qué hace un hombre sabio? So what does a wise man do? El hombre sabio detiene su furor. The wise man will stop their anger. El hombre sabio controla sus The emociones wise man will control their y no deja que emotions. sus emociones lo controlen a él. And it doesn't allow the emotions to control him. Controla esa emoción So control that emotion, carnal y malsana. the carnal and not good emotion. Yes. Y deja que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a actuar ante esa situación determinada de la mejor manera. And allow the Holy Spirit to guide him in that determined circumstance in the best way. Y lo dice el Proverbio 19:11 también. And it says that in Proverbs 19:11, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. the discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is overlooked a transgression, is to overlook a transgression. Pero a veces parece que se actúa al revés, But it seems like we act the other way around. que se pasa por alto la cordura. We overlook we overlook the transgression. Thank you. Overlook la cordura de the good thing We overlook the good thing, y nos detenemos en la ofensa. and we get stuck in the offense. Y ese sentimiento que llegó a nosotros And that feeling that got to us, hace que actuemos it makes us act con ira, with con wrath, enojo, with anger, con despecho, with despite or vengeance, vengeance, venganza, todas esas cosas and all those things que no son de Dios. that are not of God. Si no cuidamos los pensamientos If we don't take care of our mind en or our contra thoughts de las actitudes hostiles que puedan tener las personas hacia nosotros, against the hostile attitude that the people may have against us, siempre vamos a estar en guerra con ellos, we're always going to be in war with them. siempre vamos a tener en nuestro corazón un enojo, We're always going to have in our hearts an anger, una razón para pelear, a reason to fight, una razón para acusar, a reason to accuse, una razón para criticar, a reason to criticize, una razón para señalar los defectos de la otra persona. a reason to point out the defects of another Hay person. personas que no están en tu nivel espiritual ni lo van a estar jamás. There are people that are not in your spiritual level, nor they're ever going to be. Hay personas que no van a estar al nivel de tu madurez, There are people that are not going to be to the level of your maturity, ni de tu conocimiento, nor of your knowledge, ni de tu amor. nor of your love. Tienes que entender eso. And that you have to So, tú understand. no vas a bajarte al nivel de ellos So you're not going to lower yourself to their level para actuar incorrectamente, to act incorrectly, porque abres puertas al diablo. because it will open the door to the devil. No es posible que tú te vayas a comparar a una persona It is not possible that you're going to compare yourself to a person que no busca a Dios como tú lo buscas, that they don't seek God the way you seek Him, que no se mete en la palabra como tú te metes, that they don't get into the Bible the way you get porque esa into the persona Word, no ha crecido lo suficiente en el espíritu because that person has not grown enough spiritually, y no tiene nada que sacar de adentro. and they have nothing to draw from the inside. So, cuando las cosas vienen a su mente, suben a su corazón So when things go up to their hearts y salen por su boca, and they go out of their mouths, son necedades y disparates. they're just foolishness No and te puedes nonsense. comparar a ellos. So you cannot compare yourself to Tienes que them. entender, So you have to understand. tienes que tenerle misericordia. You have to have mercy on Ahí them. es donde actúa la sabiduría de Dios, That is where the wisdom of God will donde act, tú vas a controlar tus emociones where you're going to control your y emotions, donde tú vas a demostrar con tu comportamiento and where you're going to show with your behavior tu amor hacia esa persona. your love towards that person. Porque las personas tenemos que amarlas Because the people we have to a love pesar them, de que ellas se comporten de una manera errónea con nosotros. in spite that they behave in the wrong way towards us. Porque Dios lo que quiere es que amemos. Because what God wants us to do ¿Cómo is to vamos a dar a love. conocer a Dios si no amamos? How are we going to let God be known if we Nos don't ponemos love? a su altura, entonces somos tan hijos del diablo como pueden ser ellos o los de afuera. And if we get to their level, and we can be as much as The son of the devil like someone else outside. son of the devil, just like the people from the outside. Tenemos que dar el ejemplo. You have to give the example. Tenemos que demostrar que somos diferentes. We have to show that we are Que hay algo different. diferente en nosotros que se llama Jesús. That there's something different in us, that His name is Jesus. Que hay una fuerza superior That there is a superior que es la que force nos guía
that is the one that guides hacer el us bien, to do the good, y que es el Espíritu Santo. and that is the Holy Spirit. So, So cuando tú estás dando rienda suelta a tu ira, no estás actuando con sabiduría. when you are unleashing your anger, you're Ni not con acting prudencia. with wisdom or prudency. Esa actitud te va a llevar a causar nuevos males. That attitude is going to lead you to create new wrong things, Y más problemas todavía, te vas a meter en más problemas. and even more problems you're going to get yourself into. Porque según tú actúes, tú reacciones, Because the way that you act, the way that you así la otra persona reaccionará en tu contra react, también. that person will also react against you. Pero si tú no das pie para que eso suceda, But if you don't yield for that to happen, si una persona te dice una cosa fea y tú le dices una cosa linda, and if a person tells you an ugly thing and then you tell them something nice, o tú vienes y le das una muestra de cariño, ¿quién, si tú vienes a una persona y te la acercas y le das un beso, él va a venir a darte una bofetada? or if you show some kind of a gesture of kindness, that person's not, if you try to kiss them, they're not going to slap you, right? Entonces, hagamos eso, Therefore, let's do that. hagamos lo bueno, Let's do the good thing, para no recoger lo malo. to not harvest the bad. So, Proverbio 19:19 nos dice So Proverbs 19:19 says, que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. it says, a man of great wrath will suffer punishment, for if you rescue him, you will have to do it again. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona iracunda se suelta, So when a person, a fleshly, angry person, da rienda suelta a sus emociones, they unleash their emotions completely. generalmente usa de violencias. Generally, they'll use violence, O te meten un empujón, or you'll get into a, they push they you, push you, o te dicen una palabrota, or they tell you a bad word, o te insultan, or they insult you, te ofenden de alguna manera, they offend you in some way, entonces esa persona se mete en más problemas todavía. then that person will get into deeper trouble. Porque si eso se lo hizo a uno que es como él, porque si eso se lo hizo a uno que es como él, Because if that was done to someone that was just like him, y encima más fuerte, and on top of that, it was a tougher thing, por lo menos le van a moratar un ojo. at least they're going to bruise an eye. So, hay que tener cuidado. So you have to be careful. ¿Cómo nos comportamos? The way that we ¿Cómo behave, manejamos nuestras emociones? how do we manage our emotions? El Salmo 37:8 dice, Psalms 37:8 says, todos estos salmos se los estoy poniendo para que ustedes vean la importancia de leer la palabra. I'm giving you these psalms so you see the importance of what it is to read the word. En la palabra dice las instrucciones de cómo nos tenemos que comportar y lo que debemos hacer. And the word tells us the instructions of how we should behave and the things that we should do. En especial los proverbios están llenas de consejos buenos para nosotros. Especially Proverbs, they have really good counsel for us. Salmo 37:8 dice, Psalms 37:8 says, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en ninguna manera a hacer lo malo. Cuando estamos bajo la ira, si no la controlamos, ella nos va a controlar a nosotros y vamos a hacer lo malo. So, cease from anger and forsake wrath. Do not fret it. It only causes harm. yeah, okay. Hay un ejemplo en la Biblia en There's, Hechos 19 del 21 al 41. An example in the Bible in Acts 19:21 through 41. Situaciones que ocurrieron. Things that happened. Aquí estaba Pablo cuando había ido a Macedonia. So Paul was here Voy when a he went decir. to Macedonia. Yeah. Nosotros vemos como Pablo estaba en Asia, And we see here that Paul, he was in Asia, en la ciudad de Éfeso. in the city of Ephesus. En esa gran ciudad había un platero, un hombre que trabajaba con la plata, In that city, there was a man that worked with silver, thank you. llamado Demetrio. His name was Demetrius. Esta ciudad de Éfeso tenía fama de ser una ciudad un centro de hechicerías. This city was known or notorious for being a witchcraft city.
Aquí sucede que cuando Pablo les decía a estas personas So it happens that when Paul will tell these people que no existían dioses hechos de oro ni de plata, that there wasn't any gods that were made out of gold or silver, ellos se enojaron muchísimo con they él. got really mad with him. Él le decía And he would tell them que eso no eran dioses. that those were not gods. Y cuando él le dijo eso, ellos se llenaron de ira y sintieron que su diosa, la diosa Diana, And when he told them that, they got really mad, and they felt like their god, Diana, era menospreciada. she was belittled. Y se enfurecieron tremendamente And they got really angry, y ellos gritaban una y otra vez, and they yelled once and over again, grande es Diana de los Efesios. "Great is Diana of the Grande es Ephesians." Diana de los Efesios. Great is Diana of the Ephesians. Empezaron ellos con su gritería So they begin to scream que tenía raíz en su idolatría. It has a root. that they had the roots in their idolatry, Y esto no conducía a nada. and does not lead anywhere. Dicho sea de paso, Diana era la diosa Artemisa, So Diana was the Artemisa, the goddess Artemis, yeah, que era la diosa del amor y de la fertilidad. she was the god of love and fertility. Y en Éfeso se encontraba el mayor templo And in Ephesians, there was the greatest temple que se había construido en honor a esta diosa. that was built for this god or Y esto goddess. llegó a considerarse una de las 7 maravillas del mundo antiguo. And it was also considered at once one of the 7 wonders. Entonces imagínense estas personas pues enloquecidas, So these people were just completely mad. enfurecidas They were furious por lo que Pablo había dicho. for what Paul had just said. Esta ira trajo una gran confusión. So this wrath brought a great confusion. La ira realmente no trae nada bueno. Wrath does not bring anything good. Trajo enojo, trajo confusión It brought confusion, y it brought anger, y en muchos casos trae inclusive muerte. and in many cases it brings death. El Proverbio 23 dice, honra del hombre es dejar la contienda, In Proverbs 20:23 it says, mas todo insensato se envolverá en ella. so every foolish will be involved in it. So, aquí había un montón de insensatos envueltos en una pelea que a lo mejor no les venía al caso, So there was a whole bunch of foolish that they were fighting, pero cuando las emociones se exacerban, but when the emotions get it gets bit high, kind of high climax, pitch high, pitch high, yeah, high pitch, when it gets out of control, right, or- eso. okay. Cuando las emociones están fuera del control, When the pues emotions entonces are out of control, tú actúas de una forma que no es normal, que no es correcta. you act in a way that is En not eso hay confusión. correct, and then there you find confusion. Y nosotros también tenemos otro ejemplo And we also have another example en Lucas 4, 25 al 30, es otra historia, no quiero in Luke 4:25-30. decirlos todos. A ver, esto sí lo voy a leer, pero no parafrasearlo. 4, no, voy en el 25. Y dijo Jesús, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah,
when the heavens was shut up for 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent except to Zarephath in the region of Sidon, to a woman who was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Elijah the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian. So all those in the synagogue, when they heard these things, they were filled with wrath, and rose up and thrust him out of the city, and they led him to the brow of the hill of which their city was built, and they might throw him down over the cliff. Una vez más vemos aquí cómo también personas cuando vienen en contra de su religión, de lo que creen, So once again, you see when somebody goes against somebody's religion or what they believe in, te quieren agredir they want to assault you, y el hombre por lo que cree puede matar. and for whatever the man believes, they might even kill. Cuando estás convencido de algo, pues tú llegas a matar por lo que tú crees. When they're convinced about something, they even kill for what you Al believe. propio Jesús que estaba hablando la verdad, And to the one that was talking or speaking the truth, como no les gustó lo que estaban oyendo, como no les gustó lo que estaban because they oyendo, didn't like what they were hearing, quisieron matarlo, quisieron despeñarlo. they wanted to kill him. Y mucha gente hace así con nosotros también. And many people are like that with Cuando us. decimos algo que ellos no quieren oír, When we say something that they don't want to se listen nos to, enfrentan. they confront us. Muchos de ellos siempre quieren invalidar el mensaje de salvación Many of them want to invalidate y la verdad de Dios or discredit the message of salvation and the truth of God por sus tradiciones y por lo que ellos creen. because of their traditions and what they believe in. Y ellos, esa gente de la ley que debieran saber más, eran los que sabían menos. And those people of the law, they were supposed to know more about the law, they knew less. Constantemente se estaban enfrentando a Jesús. They were constantly confronting Jesus. Pero él se le escapó porque la hora de él no había llegado aún. But he escaped from them because at the hour nobody had arrived. También tenemos otro ejemplo cuando él estaba haciendo esa entrada triunfal en Jerusalén, We also have the example when he was making that triumphant entry in que él Jerusalem. entró y echó fuera todas las mesas de los cambistas, las volcó, He entered and he started turning over the tables of the people that were selling there. y viendo las cosas que él hacía maravillosas, And seeing the wonders that he would do, los muchachos gritaban, Hosana al hijo de David. they would say, Hosanna to the son of David. Y viendo todos los milagros que él hacía, ¿qué pasó? Se indignaron. And seeing all the miracles that he did, They get mad. they were mad. So se desencadenó el furor de los principales, So the anger of the principals was unleashed. sacerdotes, de los escribas, de Of los the scribes, fariseos. of the Pharisees. Y después que hubo muchísimos encontronazos, And after there was a lot of confrontation, ¿qué pasa? So what Terminan aquel que en un momento estaban exaltando, so the one that they were exalting at one moment, terminaron gritando, crucificadle, crucificadle. they end up saying, crucify him. La ira, las emociones fuera de control, solo lo que traen es muerte. The wrath and the emotions out of control, all they bring is death. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, Proverbs 14, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cuántas cosas se nos han dicho aquí acerca de esto? Proverbios 14:29. Proverbs 14:29, he who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. El segundo punto y rapidito. And the Es second que- point, Primero, el problema de la ira. El First, the segundo problem. es el problema que tenemos también con la lengua. first is the problem of the wrath, and then the second one is the problem that we have with our mouth. Tenemos que controlarla. We have to control it. Tenemos que prestar atención en lo que hablamos y cómo lo hablamos. We have to pay attention what we speak and how we say it. Porque a veces una cosa inofensiva, si la dices de una forma mala, Because sometimes an offensive thing, if you say it in the wrong way, puede destapar la ira it could unleash de the una wrath persona porque se va a sentir ofendida. of a person because they're going to feel offended. No todo el mundo entiende lo que uno le está diciendo de la misma forma. Not everybody understands what they're saying or what you're trying to say to them. Mateo 12:24, el verso, la parte B, la última, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Matthew 12:24 says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de cosas buenas para poder pensar cosas That buenas. is why we have to fill our hearts with good things to be able to think good things, Para entonces poder hablar cosas buenas. to then speak good things. En el verso 35 dice, de aquí de Mateo 12, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Verse 35, it says, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. ¿Qué cosa es el corazón? So what is the heart? La palabra en griego corazón es cardia. The word in Greek Con is K. cardia with a K. Significa pensamientos, It means- sentimientos y mente. It means thoughts, Feelings and feelings, mind. in your mind. En Romanos 12:12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romans 12:2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. En Efesios 4:23 lo dice más sencillo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. And Ephesians 4:23 says to be made new in the attitude of your minds. Es importante que eso hagamos para poder comportarnos bien, It is important to do that to be able to behave well, para que la voluntad de Dios esté siempre viva y fresca dentro de nosotros, so the will of God is always fresh and alive within us, para que podamos representarlo a Él so we can represent Him y ser sus sacerdotes, and be His priest, como dice la palabra. as the word says, Porque eso es lo que somos, nación santa, real sacerdocio, because that is what we are. We are a holy nation, holy priesthood, holy priesthood, porque estamos llamados para anunciar because we are called to announce todas las cosas que Él nos ha dicho que hagamos, all the things that He has told para us to anunciar do. las virtudes de aquel, y ese aquel es Jesús. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de Jesús si estamos en falta? How are we going to announce the virtues of Jesus if we are in fault? Sabemos, como dice el Proverbio 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. In Proverbs 18:21 it says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Lo que hablamos y en la forma que lo hablamos puede dar vida o puede dar muerte. What we speak and the way that we speak it can either give life or death. Y la vida de una persona va a reflejar los frutos de su lengua. And the life of a person is going to reflect the fruits of their tongue. Cuando hablas vida, hablas de la perspectiva de Dios When you speak life, you speak from the perspective sobre of cada God, aspecto de ella, sobre cada aspecto de tu vida. over every aspect of your life, over each aspect of your life. Y cuando hablas muerte, hablas lo opuesto And a when you Dios, speak death, you speak opposite to God, lo opuesto a la vida. the opposite to life. ¿No dijo Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida? Didn't Jesus say that He is the way, the truth, and the life? Por tanto, cuando tú hablas vida, cuando hablas la palabra, Therefore, when you speak life, when you ¿quién speak es la the word, palabra? who is the word? Jesús. Jesus. Él es la palabra. He is the word. O hablas victoria, hablas cosas positivas, You speak victory, you O hablas speak derrota. positive things, or defeat. alabas, You worship, das gracias you give o thanks, te quejas constantemente. or you complain constantly. A veces hablamos de más We sometimes y la verdad que overspeak. debiéramos muchas veces quedarnos calladitos porque de verdad casi nos vemos más bonitos. And truly, we should stay quiet because we look much better when we're quiet. No quieras hablar mucho pensando que por tu mucho hablar eres más inteligente. You don't want to talk a lot because thinking that you are, by talking a lot, No des- you're intelligent. No des opiniones ni consejos si no te los piden. Don't give your opinion or counsel if you're not asked for them. Y cuando te los pidan, si no te quieren escuchar, And when they ask for it, if they don't want to listen to you, quédate callado. just stay quiet. Porque a la larga realmente no querían saber tu opinión. Because in the long run, they didn't want to know your opinion. ¿No te ha sucedido muchas veces que la gente agarra, coge y te hace una pregunta y no Has it esperan happened la to you? respuesta? Cogen, hacen así, sigan.
Has it happened to Entonces, you ¿para that qué me people preguntas? ask you something, then they'll get the answer and they just walk away? No les interesaba. So they weren't O a interested. veces te preguntan tu opinión, pero terminan haciendo lo que ellos quieren. That's why they ask for your opinion and they end up doing whatever they want. Déjalos. So No just fuerces tu opinión sobre ellos. let them go. Do not. Tú no tienes nada que probarle a nadie. You don't have to prove anything to anyone. Sinceramente, deja que el Espíritu Santo les redarguya. Sincerely allow the Holy Spirit Entrégaselos a Dios. to take care of them, and Y then después just espera la oportunidad para hablarles si de verdad te quieren escuchar. and then you'll have the opportunity to talk to them if they truly want to talk to you. Proverbios 17, 27 y 28 dice: Proverbs 17, 27, and 28 says, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y el 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. He who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of calm spirit. Even a fool is counted as wise when he holds his peace. When he shuts his lips, he is considered perceptive. Muchas veces hay cosas que tú no puedes hablarlas con todo el mundo, aunque sea tu propia familia. Sometimes there's things that you cannot talk with everyone, even including your family. Porque si ellos no son convertidos, ya de entrada ustedes no están en la misma página. Because if they're not believers from the get-go, you guys are not in the same page. No están en el mismo espíritu, ya sea él o ella. You're not in the same spirit. So, no van a entender tu lenguaje ni tus razones. So they're not going to understand your language Y or no your importa si reasoning. es una amistad de muchos años o sea inclusive hasta tu propia pareja. It doesn't matter if it's a friendship for many years or including your Como te dije antes, no partner. tienen el mismo nivel espiritual ni As I said madurez. before, they don't have the same spiritual maturity. A veces la palabra dice cosas fuertes, pero hay que entender por qué se dicen. Sometimes the word says tough things, but we have to understand Mateo 7:6 nos dice: why they say it. No deis lo santo a los perros, Matthew Ni echéis- 7:6. ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet. Esto quiere decir que cuando vayas a compartir algo de la palabra de Dios o el mismo evangelio o algo que Dios te reveló, So that means when you're going to share something from the Word of God or something that God Himself revealed to you, no se lo puedes decir a todo el mundo, you cannot say it to everyone porque te puedes chocar con ignorancia, because you can clash with ignorance, con incredulidad, with unbelief, con celos, with jealousy, con envidia, with envy, simplemente falta de entendimiento. or también. just simply lack of understanding. Hay que tener cierta discriminación para hablarle de algo santo a aquellas personas You have to have certain type of discrimination to speak Que man- certain things to certain people que mantienen una actitud abiertamente hostil y blasfema en contra de las cosas de that Dios. they maintain an open attitude and a hostile environment towards the things of God. Eso no solamente disminuye el evangelio, la importancia, porque ellos no lo reciben y lo blasfeman, Not only does it diminish the importance because they don't receive it and they blaspheme against it, thank you. sino que te pueden despedazar con sus opiniones. But they can also destroy you with their opinions. Pueden hacer pedazo tu fe, They can crush your faith, sobre todo si eres una persona nueva en el evangelio. especially if you're a person new in the gospel. La palabra no se discute. The word cannot be argued. Yo recuerdo hace muchos años que tuve una conversación con mi hijo mayor, I remember many years I had a conversation with my oldest son, acabada de convertir. and I was just gotten saved. No sé cuántas cosas me dijo. I don't know how many things he told me, Pero ese muchacho destruyó mi fe but that guy, en minutos. that young man destroyed my faith in minutes. Yo no tenía un fundamento cuando aquello. I didn't have a foundation back Si no es then. porque mi pastor ora por mí, Jeviduria, a lo mejor me hubiera salido hasta de la iglesia. Maybe because my pastor was praying for me so much that I would have even gotten out of church. Hay cosas que no podemos compartirlas con todos. There's things we cannot share with everyone. So, cuando aquí hablan también de perros y de cerdos, So when it talks about dogs and swine, es un término que usaban los judíos antiguamente it is a term that the Jews used to use para designar a los gentiles y los paganos to designate the Gentiles and the pagans que estaban completamente en contra de unirse that were completely against uniting a las prácticas judaicas de la religión hebrea. to the Hebrew practices. En
En Proverbios 23:9 dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbs 23:9, it says, do not speak into the hearing of a fool, for he will despise the wisdom of your words. Como estaba diciendo, a veces hasta con nuestra propia pareja nos da trabajo comunicarles algo. As I was saying, that even with our own partners, No it's siem- hard to communicate No something to siempre them. están preparados para recibir lo que tú les vas a decir. They're not always prepared to receive what you're going to tell them. Y muchos de ellos a veces la verdad que ni les interesa. And sometimes they don't even care to hear it. Así que en este caso recuerda esta palabra. So in this case, remember this word. Eclesiastés 3:7. Ecclesiastes 3:7. Tiempo de callar y tiempo de hablar. A time to speak and a time to be quiet or be silent. No fuerces tus palabras ni tus razones sobre él o ella. Do not force your words or your reasoning over that Espera person. un poquito hasta que sea momento de hablar otra vez. So just wait a little longer until it's time to speak again. Hay personas difíciles que tú tienes que pedirle a Dios, Señor, There are difficult de hablar. people that you have to ask the Lord before you speak. Dios mío, que esta palabra le llegue, My God, allow this que word la entienda. to penetrate and Dame for them to understand gracia y it. favor delante de él, Give Señor. me your grace and your favor before this Hay person. personas difíciles There are difficult people que le estás diciendo algo con tu mejor intención, that you're telling them something with the best of intentions, pero te van a arañar con sus palabras. but they're going to scratch you with their words. Evítalos. So just avoid Ve them. siempre a Dios primero. Hay un tiempo para todo. So go to God first because there's a time for everything. Y ya cierro con este verso que ya mencioné. Proverbios 2:6. And I'll finish with this verse, Proverbs 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Solo de él. It's only from him. Eso es lo que tengo para hoy para ustedes, hermanos. That is what I have for you. Gracias, Padre Santo, te doy Thank you, Father, porque yo les he dado la palabra que tú me diste. because I have given them the word that you gave me. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, fiel y verdadera. Thank you for your marvelous, faithful, and true word. Esa palabra que sale de tu boca, That word that comes from your mouth, que no volverá a ti vacía, that it will not turn empty, sino que hará lo que tú quieras but it will do whatever you want. y será prosperada en aquello para que le enviaste. And it will be prosper for that you have sent it for. Yo oro para que esta palabra les haya enseñado I pray so this word has taught them, y puedan retenerla they en su corazón and they can retain it in their hearts y sea como lámpara a sus and pies, be like the lamp to their feet, que les alumbre en este caminar contigo, that it will shine their path on this walk with you, que puedan renovar su mente constantemente con ella, Señor, that they can renew their mind constantly with it y que aprendan a guardar sus corazones y los pensamientos que salen de él. and learn to guard the thoughts and their hearts as well. Oro para que no den lugar al diablo a través del enojo I give that they won't give any place to the devil y de la ira through anger and wrath, and wrath, y que puedan andar libremente sin iras ni contiendas, and they can walk freely without any wrath or any fights. por esos caminos que tú has trazado para ellos por amor de tu nombre. For that path that you have traced for them for the sake of your name. Gracias, Padre, porque tú los cuidas. Thank you, Father, because you take care of them. Gracias porque tú los bendices. Thank you because you bless them. Yo los bendigo en tu nombre, Padre Santo, I bless them in your holy name, y yo oro para que tú guardes su salida y su entrada, and I pray that you will guard them in their way out and their coming, para que tú levantes vallado alrededor de ellos. so you can place a hedge of protection around them. Y yo oro que la gracia del Señor Jesucristo And I pray that the grace of the Lord El Jesus amor de Christ, Dios. and the love of God, y la comunión del Espíritu Santo and the communion of the Holy sean Spirit con todos ustedes en este día y siempre. be with you today and forever. Amén. Amen. Aleluya. Nos despedimos de Facebook. Muchísimas gracias. No dejen de Thank you. conectarse el domingo a Don't las stop connecting 12:30, por favor. At 12:30, please. Hay una palabra poderosa en ese día There's que gonna be a nos va a powerful ser word. dada. Amén. So, que sean muy bendecidos. So be